আমাদের কাইন্দায় ওঠে হইছে কতদিন আমার মারে দেখি না কে মারা চলে মুখ মুছতে পারি না কষ্ট চাইপা মুস্কি হাইসা মায়ের কাছে কইছি কাইন্দো না গো কাইন্দো না মা আমি সুখে আছি হইছে কতদিন আমার মারে দেখি না কে মারা চলে মুখ মুছতে পারি না কষ্ট চাইপা মুস্কি হাইসা মায়ের কাছে কইছি কাইন্দো না গো কাইন্দো না মা আমি সুখে আছি कैसे आप वो अच्छा है बराबर है बराबर है ठीक है हाँ। दादू कैसा है बराबर है अब कैसे हम ठीक है सब ठीक है तुम क्या करेगा इधर गुस्तु में किस्तु में उस्तु में संगे जोड़े है बराबर ही है ए, यो ये आपके लिए दिया